ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ନା ଭଲ କରିଛି ଏ ସହର ଲୋକମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। नमस्कार ଭୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ନାଟକ ଦେଖିବାର ସବୁ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ବନ୍ଧु ମୁଁ कृष्ण कविता जुआर। तो हमें वर्तमान आसिकर पहुँचलुचे जयपुर निकटस्थ सल्पा प्रभु श्री नीलकंठेश्वर मंदिर थाने। तो ये जगह ने आमे जड़े कलाकार सहित टिके भेट हेबू सबुठू भल जगह मिलला प्रभुंकर छत्र छाया आज वीडियो इ जगह ने करबू। तो आम सामना ने आसे जे कि आज नुआ अतिथि तो चला सहित आम कथा हेबू। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। तुम परिचय लोक आम दर्शक मन के कह हिरागुड़ा आज्ञा कालियागा पंचायत जयपुर ब्लॉक सिरागुड़ा अभिगुरु हाँ 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 कर्णगुरु शिष्य। अच्छा तुम गाँ कौन बोले कहला से सिरागुड़ा। हाँ हाँ हेले तुम वर्तमान बयस केते पूरा ही रही आज्ञा मोर 40 भितर कंडा हलानो। हाँ 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 तो आशा टिके मंदिर बुली बुली कथा है भल रही सत कि नहीं। तो देखा यहाँ तुम बयस 40 पूरा नहीं कि 40 भितर हलानी केते पूरा तुम शिक्षागत योग्यता है पास सात केते पूरा पढ़बो छ मोर पाठ स्टार्ट तो सी टाइम रे सेटे कम हाँ 6-7 पूरा पढ़ी रे। ठीक है हेले घरे परिवार आज्ञा आशा घरे परिवार पिला तो तीनटा। हाँ बाबा तो एक्सपर्ट हो गले 2001 रे। हाँ हाँ माँ भी एक्सपर्ट हेलेनी हमर 2020 भितर। हाँ 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 हम दुई भाई अछु। ठीक है हेले माँ बाबा भी नांती बोलो माँ बाबा भी तमर पिला छुआ केतना पूरा मोर पिला मन दुईटा जे गोटे। हाँ 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 ठीक हेले एबे वर्तमान कायटा करबा छै साइगा तमे वर्तमान जीविका निर्वाह काची बोले किछि तो गोटे कार्य रसी जमे बाड़ी टिके नेके अछि आका हाय हेले भी हमर टिके जीवनटा नारे बोली कि टिके कलाकार धंदा लोक टिके बुल्लु जे आका। अच्छा नहीं ता व्यतीत माने ताके छाड़ी देले यार तमर एंती तमर जीविका चलला परा और कायटा तमे करबा छी बोलो कहबा कथा ई नाट पाट धंदा आका अरे अलगा किछि बोले अरे जमे बाड़ी टिके लगा हां सीटा आका बोलो नहीं कि जमी बाड़ी प्लस ई कला बोलो नहीं ई कला तो हेले समय नाइ निको सीधा में गोटे कथा तुमके पचार भी आज्ञा। हां हेले देखा तमर ई जन कला बोली कर कहलास कि नहीं तो तमे कुन मसिया ने तमे तमरी कला लाइन में प्रवेश करलास प्राय मोर किछि 25 वर्ष खंडे हेई गलानी। अच्छा पुराण जुग लोग भारला लोग छोटो थिली ठीक है हमर गाँ कर्णगुरु के डाकले हां नाट गोटे कलु महिषासुर वध हेले 25 वर्ष हो गला बोली कहबा 25 हां 25 वर्ष आज्ञा हेले सुना तेबे तार पछे 25 वर्ष हैला हेले तार आगनु बोलवा कथा जेंती घर आर किछि अलग काम भी किछि करतला हला स्कूल छाड़ी को डायरेक्ट एंट्री मारला कि केनता छाड़ी कर डायरेक्ट सते की माने कम बयस ने बोलो पूरा कम बयस। अच्छा हेले केनता करी तुमके ये नाट लाइन में तुम आइला सके तुमके तो अलग किछि भी तो रास्ता रहला बोलवा कथा हइटा मन नाइ करी कि ना ए नाट लाइन में एंट्री मारबार कारण टिके सरदा टिके इंटरेस्ट टिके हां बढ़ी गला। अच्छा कर्णगुरु नाट सिखाइला बेले गोटे साइड ड्राम बजाइतिरली तमर गाया का हां हमर गाया का हां साइड ड्राम बजाइतिरली आज्ञा एतनो वर्ष परे हाय कर्णगुरु छाड़ दिगिर बारी गला आज्ञा ले सी टाइम लोग बहुत मन नाट सिखाइतिरला हमर कर्णगुरु माने हां ले जन्नाट बुल्ला ना बुल्ला सिति शिश बारले तो बुलाइलाई नले नहीं सी प्रकार दिन रेला सीटा ले मके ए पिला गाइसी तेबे आर सब पियंती को भल आते अल गाई देख ना बोली गुरु मके हार बोले देला। अच्छा तला के बेसी टाइम गोटे 1.5 मास भीतर बारी करली ये माने तमे टिके चुलचुलिया परा रेला चुलचुलिया परा ही करी आरी गोटे कथा है आज्ञा जे कौन सी क्षेत्र ने हने कला है हो जे जन माने टिके नै कि गोटे जिंस के देखि को ताके कर पर माने छुइला परा केनता करला परा जदी करते रहले नै कि हाई माने जल्दी कैप्चर करी पारबा रे जहां जानबा त ठीक कि नै। तो आज्ञा देखा चलो तमर गुरु को नै कहला कर्णगुरु तुम कर्णगुरु शिष्य
আচ্ছা বহুত সুন্দর ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଏବେ ବି ଯିବା ଚେଷ୍ଟା କର ଲାଗେ କି ପର୍ସନାଲ ଅଲଗା ତମେ ମୁଇ ପର୍ସନାଲ ଅଲଗା କରଲିନି ଏବେ ଏ ଟାଇମ ଲगे ଗୁରୁଟା କା ଗାଇ କରି ବୁଲବାର ସେ ନାଟକେ ବୁଲାଇବାର ଏବେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଆଇଲା ପରେ ଆଇଲା ଟିକେ ଆର ତାର ନାଟ ମନ ମିଶା ଦେଖି କରି ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶିଶୁ ହେଇକି ରହିବା କା ତ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗେ କୋନି କି ସତ କି ନାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ କର पर लागछि कि तो निजे किछि गोटे नुआ करले जाई करी ताके ये लागछि बोलवा को करी देखबी काई की बोलला परा जे तमे गुरुर पछे केत दिन परा बुली रे बस मोए गुरुर पछे बिल्कुल ना बुली आज्ञा गुरु जंती सिखाई देला हाय नाट के सी तनु मोर निजर पाई निजे तो ताकटा मन देखि करिया का ये बात अच्छा हेले आरी तार पछे आज्ञा देखा तमे तमर स्टार्टिंग बोलवा कथा तमे जरदा एकदम ई कलाकार लाइन में तमे जरदा गाय के सिखला सब करके सिखला तो तमे तमर फर्स्ट नाट तमके सपलाटा कोनटा रे आज्ञा गुरु मन जरदा तमके कर्ण गुरु तमर गुरु जरदा तमके दायित्व देलाई तमर फर्स्ट नाट कोन रेला मोर फर्स्ट नाट हला कर्ण गुरु नाट पौराणिक नाट कथा कहबी आज्ञा तो देखा कलाकार मन माने मु प्राय जगह नहीं गले हमर कलाकार आज्ञा गोटे कथा पजारबी तो तमर प्रिय बोलले कोनटा आज्ञा देखा सामाजिक काल्पनिक पौराणिक ई भीतर तमके कोन कु टाइप रो नाट तमके बेसी भल लागसी जुग जेंती आइलानी सेंती करा का हेते जाइला नले पुरान नाट सवाल कोनटा ना नहीं ठीक है तमर कहबाटा माने मोर कहबार उत्तर तमर भल से नहीं देला ठीक है जे तमके कोन नाट बेसी पसंद बोलवा कथा भल लागसी पौराणिक की सामाजिक की काल्पनिक और दुनिया लोग सामाजिक का भल लागला जे किंतु पौराणिक भी भल है पौराणिक का मेनटा ठीक है जे गोटे कथा आज्ञा किछि लोग भी कहले जे किंतु मुई एबे भी हे जिंसटा मुई बोलवा कथा मुई तमर लोग नुआर किछि जिंस मुई जानबा का चाहिए जे तो सामाजिक काल्पनिक पौराणिक भितरे हमर जो जन समाज आते कि नहीं ठीक है हमर जी ऑडियंस तमर जिंस हमर जन कला के देखबाई छे तो कु टाइप रो नाट ने हमर जन समाज के स्पेशल मैसेज मिलसी आज्ञा जे ताकमन के किछि गोटे बेनिफिट हेसी कि किछि गोटे सिखला परा जानला परा जिंस काय थानी कोन नाट ने अछि एबे बोलला परा पौराणिक तो चलते रहला पौराणिक सब लोग भी पसंद करते रहला एबे तो सामाजिक मन करलाई नि बड़ गुरु म सामाजिक लोक मिसा आछे सब सिखबाटा आछे हमरो लोक जति चललाई नि सी प्रकार एबे भी नाट मन मिसा चललानी वो तो ऑफर हमन बोलला का लगलाई नि आज्ञा इति मिसा सिखबा के मिललानी आता तो हिट हेबा काचे गुरु मन आज्ञा मन नहीं कि तमर गुरु आज्ञा मन माने जल्दी टिके वायरल हेबा काचे आरि केनता करले मके बेसी लोकलोचन के आइबी बोली कर नहीं कि विभिन्न प्रकार तमर जोंटा कि हमर कोरापुटिया देसिया नाटक मन करवाई छी जोंटा कि करवा कथा नुआई सीजन सभी नाट ने करवास्ते तो मन सत कि नहीं तो मोर कहबार मतलब उदाहरण काहे लागी कहबार माने काहे लागी जे केंती टाइप रो नाट सिखाले जोंटा कि हमर जन समाज के माने भलो मेसेज गोटे जाईसी कुप्रभाव सुप्रभाव पड़सी कुप्रभाव नहीं पड़ी सुप्रभाव पड़सी तबे नाट मन में साथे मैं गोटे लिखली अछि और जाति रो झियो केबे खराब न हो और जाति रो झियो केबे खराब न हो बोले सीटा निशा गोटला को मेसेज गलानी और जाति रे झियो सांकोने स्कूल की कोनती की भल पाई करी ये भाई तार पते लास्ट बेले से पिला धरी गला बेले घर लोक मना कर देबा ठीक है और जाति रे झियो गोट तू जानलु हां इटा गोटे भल कथा माने एटा एबे देखा चलला छै आज्ञा जाति नीति धरी कर नै तो सी सब जिंस करवा कथा भी ठीक हां सी बलिया गोटला का मेसेज गलानी केंदी प्रकार कोलु यार अच्छा माने हमर जन समाज की जन तमे करा किछि असुविधा नै भल जिंस माने जेंता कि आज्ञा हमर जन समाज के नै कि गोटे जिंस আছে तापरे काय हमर खास करी हमर देसिया लोकर कथा कहबी आज्ञा ने बड़ बड़ लोग तो छाड़ो छोट छोट पिला मन रात सारा नार देखबाई ठीक আছে नार देखले नै कि लास्ट ने तमे केबे जिंस देखि मिसा रे बस तमर एरिया नै नै सकाळ पाइले पिला टोकी मन नै कि
সে নাটকটা দেখি করে হাই সকালে রোল করতে রে ভাই ঠিক নাই তো দেখা এই জিনিসটা যদি আমি তুমি ভুল জিনিস দেখাই রে বাসবে হেলে তো তাকে মন ভুল জিনিস করবা ভুল জিনিস মোর কথা কইবাটা কিছু খারাপ হলো নাই ঠিক ঠিক তো হউ ছাড়ো সে কথা যেনটা কি এবে জেন্টস লেডিস দুইটা মিশি করে নাট করবাই সেটা কিছু খারাপ নয় তো মোর কইবাটা নাই 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 খারাপ না তো কি নাই কিছু কিছু লোক কইবাই কি নাই এ অমকো গুরু না টকি মন কে নিয়ে করে নাচ শিখাই লাইছে কইবা লোক বিয়া আছে কি নাই তো টকি মন কে ধরি করে যাবে তুমি নাচ যদি গোটে করবা কি জিবাস তো এটা খারাপ নয় তো বলবা কথা নাই নাই সিটি মেশা ଅଛି আকা মানে টিকে ছোট সাইজর টকি মন কেলে টিকে হেইছি আজ্ঞা আরি খন্ড বড় বড় হেলে টিকে অসুবিধা ঠিক আছে মানে দেখা কলা খারাপ জিনিস নয় আজ্ঞা হেলা কলা খারাপ জিনিস নাই কিছু জিনিস বি নাই কি খারাপ নয় মেন হেলা আমর জন জিনিসকে দেখবার সোচ কি বাটলি আসা হলো তো আমর দেখবার আর বুঝবার ভিতরে হি ফরক রয়েছে ফরক আছে ঠিক কি নাই ঠিক কলা দেখা কলা সবু লোক করি পারবে মোর যাহা জানবাটা তো তোমার ফার্স্ট নাট কোনটা লাগল কইলা সই মোর ফার্স্ট নাট চন্ডীগড়ার আতলা আচ্ছা আর এবে বর্তমানে তোমার বুল্লাপাড়া কোন কোন নাট আছে বুলবাটা মোর জিউরিটা বুল্লানি আরে চিত্রকোন্ডা লাগু মুকুড়ি পালি জিউরি সামাজিক সামাজিক নাটক না হলো আমার দর্শক মনকে কই দেখা অজাতি জিও কেবে খারাপ হতো এটা এবেরটা কি আর স্টার্টিং গুলি কইলা স্টার্টিং মন কহিব যাকু বাহাইবি মতা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এবে জন এবে কইতরলাস কি নাই সেটা নয়া স্টোরি গট লেখলিজ বলি কইলা এটা গিউরিটা বলে নাই তো এটা কেতে পুরা রানিং আছে গুরু এই বছর নাটাই এই বছর আচ্ছা আচ্ছা কেতে বুলবাটাকে ভুল বলিছি কেতে পুরা বুলাইলাস পাকাপাকি কাল্লানে সেটা 39 ভিতরে গলানি ঠিক আছে পদে পুরা ভল গীত গট গাইকে শুনাইলে ভলে তারপর লাগছে তোমার নয়া নাটটা যেটাকে গিউরিটা আর মানে নাই কাইট নাই কেন্দ্র করি পার্টি নে দেখা কলাকার মনকে কিছু জিনিস আবশ্যক নাই রে মন কে তাক মন নাই কি পার্টি খললে সবু জিনিস হয় কোনে মোর জানান মানে কি দে শোনাই দু ভুল করিছি না ভালো করিছি জাতি নীতি ভেদভাব কেহুটি অছি তুমি ভলরে রুহ বাপা শান্তিরে রুহ অজাতির ঝিও কেবে খরাপ নহ তোমার কাছে আমি তালি মার দিবি আজ্ঞা বহুত বঢ়িয়া যে তুমি যখন স্টোরি লেখবাস আজ্ঞা যখন গীত লেখবাস তুমি নিজে লেখবাস কি তোমার গুরু লগ্ন তুমি লেখাই আনবা মই নিজে লেখলি না আজ্ঞা নিজে মিশা লেখবাস আচ্ছা তো পদেক পুরা তোমার সি ভিলেন আর ডায়লগ টি কই দেখা আজ্ঞা ঠিক আছে পুরা রেজ নে কুয়াবে হেলা মরা শুনিলে ই সৌর লুখ মানে ভয় করন্তি ভয় মহাবল বাগবী জঙ্গলর মহাবল রাজা মহাবল বাগবী লাঙ্গুড় জাখি দৌড়ি পড়াইবে আবে ঘরে গড়িয়া ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହବେ ହେଲେ ସେଠିର ଷ୍ଟୋରି ପଦେ ଟିକେ କୁହ ଆଜ୍ଞା ତମ ଗିଉରିର ନାଟ ବୋଲି କହିଲା ଶୁଣି ସେଠିର ବେଶୀ ନାହିଁ ପଦେ ପୁରା କେନ୍ତା ଟାଇପର ଷ୍ଟୋରି ହେଟା କହିଦେଗା ଆଜିକାଲି ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାହୁକାର ତାର ପିଲା ଜଣେକରେ ଭାଇ ଜଣେକରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଟିକେ ଜମି ବାଡ଼ି ପାଇଁ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାତିର ଝିଅକୁ ଧରି ଆଇଲେ ସାନ ଭାଇ ଟିକେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୋରି ବୋଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଇ ବୋଲ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜା ସେ ଅଜାଇତିରି ଟକି କେ ଆନଲା ବୋଲେ ଘର ଲୋକ ତାକେ ଏଲାଉ ନା କରତ ମୋର ସାନ ପିଲା ଏତେ ତୁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇକିରି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଦେଲୁ ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆମର ଜମିଦାର ଘର ଇଜ୍ଜତ ବୁଡ଼ାଇଲୁ ତୁ ଗଲା ବେଳକେ ତାକା ମାରି କରି ଖେତ ଦେବେ ବୋଲିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖେତ ଦେଲେ ସେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାପା ଯିବି ବলছি ଅନ୍ତି ମିଶା ବଞ୍ଚିବି ମାତ୍ର ଆକେ ଛାଡ଼ି ନା ପାରି ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ସମୟ ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମକେ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ରହିଲା ହେଟା ଆମକେ ଦେଲା
तो समय अभाव जोगु बोली करी आमे एंती तो इच्छा नहीं लगे आज्ञा तुम गुरु मन लग मुई जतकी लग जीवी कि नहीं तुमके कलाकार आज्ञा मन लगले छाड़ी कर जीवा का इच्छा नहीं लगे हैला किंतु काय करबू दर्शक मानकर समय के भी देख के लगे आमे आका इति कथा हेतले हाइमन भी बोर ही जीवा ठीक है कि তোমার বহুমূল্য সময় দিয়ে দেওয়ার তোমাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো দর্শক বন্ধু দেখলাস আমার কবি গুরু মনଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସାକ୍ଷାତକାର କରିଲୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଆଜି ମିଶିଲୁ ତାଙ୍କର ଗାଁ ପାଖ ତାନେ ତ ঠিক আছে ଆଜିର ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣା ଆରି ଗୁରୁ ମନର চেহারা দেখলাস ନୂଆ ଗୁରୁ ହେ ବୋଲେ ମୁଇ ତ ମୁଇ ফার্স্ট টাইম দেখবি মানে মোর কাছে নূଆ আকা কিন্তু আঙ্কে বহুত পুরনা লোক তো আমার আଜିর এই ভিডিও তোমাকে কেমতা লাগলা কমেন্ট মাধ্যমে জনা আরি नुआ করে আসলে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব कर दिया আর বহু মাত্রারে আমার এই ভিডিও কে শেয়ার করা লাইক করবা কাছে নাই পাসরা আর কে লোক ই আমার গুরু के जानला আসছে কমেন্ট মাধ্যমে গুরু না লিখकर করা তো ধন্যবাদ রইবু পুনি দেখাইবু আর গোটে नुआ ভিডিও নে नुआ कंटेंट নেই করে এডকি দাইলে বিদায় দিয়া গুরু জয় হিন্দ জয় কলাকার।